Kulang ko ay ito, saktong po. TV 61. Yun. Recos. Lithium. Let's go. Lithium. CV 61. Dito tayo sa KFC mag-pick up. May request si customer. Tig daw, tig. Ano ba yung tig? 20? Ay. Baka mahulog. Dapat pumasok na yun. 160. Oh. Screenshot lang yan. Oh, verify mo. Credit ba anong kwan? Dapat madagdagan yan. Oh, yung balance mo. Pag GCash doon sa ano mo. Wallet. Wala na ako, Paps. Ay. Yun, oh. Wrap up na, oh. Wala na ako, Paps. Thank you. Let's go. Punta tayo ng Paranaque. Sa 45. Oh. Annex. Dito rin ya. Annex. Oh. Ikaw. Balik ako lang. Hindi pa. Magkano po? 441 po. Magkano po? 441. 441? Opo. Mayroon din sa guard, ma'am. Ano po? Mayroon din sa guard, 20 daw. Ano po kayo? Apo? Nakamotor po? Opo. Sige, babalik ako, ma'am. May 500 ako dito, dalawa. Buo. Eh. 500. Kulang ko ay 4 na, mama. Ay, ito. Saktong po. Thank you. Kaya, sir? Ito, sir. Sarado doon, sir. Sarado. Bayad na yan, sir. Okay, sir. Tingnan mo, sir. May ano lang naman yun. Okay, sir. Oo, yun lang. Sige, sir. Sa kabila?
One bottle. Ah, sige, sige. Tanong ko. Sige po. Kung wala po, ano? Ah, sige, sige po.